Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope that all of you are in good health. Well, in today's class, we are going to talk some more about IELTS listening section, especially about map labeling and object or diagram labeling. And we are also going to talk about IELTS reading section in general. Map labeling is also a common question in IELTS listening section. In this type of questions, you will be given a map or a plan on your question book. It will look something like this. Okay, so there is a map here. So obviously, to be able to deal with this type of questions, you need to be able to deal with direction such as left, right, go straight, head straight, take the first left, and word related to specific locations such as opposite, next to, on the corner, and etc. This type of question can be tricky, but if you master the direction related vocabulary, the location related words, and if you are well prepared, you can deal with the map labeling. Let's take a look at the example here. First thing first, you need to carefully read the instruction. They are at the top here. They are at the top here. Label the plan below. Choose 5 answers from the box. Okay, there is a box here. And write the correct letters A to I next to questions 11 to 15. So you see there is a room or section here in the library. There are questions number 11, 12, 13, 14, and 15. And then, first thing first, we have to notice what's already there on the plan. For example, there is a label entrance here, pintu masuk, and then library and desk, library office, seminar room, library area, and non-fiction and fiction section. So by noticing this label, it will help you to get a clear or the big picture of the plan. Jadi denahnya itu kita akan bisa melihat denah atau memahami denah lebih jelas ketika kita membaca label-label yang sudah diberikan, ruangan-ruangan, section-section yang sudah diberikan di dalam denah perpustakaan ini. Okay, and then we have to be aware of where the speaker begins. Jadi yang kedua, kita harus tahu dari mana, lokasi yang mana speaker atau recording itu mulai mendeskripsikan. Biasanya kalau misalnya ada entrance, maka speaker akan mulai dari entrance here. Okay, so this will help us to navigate easily. Then, one way to help you deal with the IELTS map and plan labeling is to put your finger or to put your cursor. Jadi kalau misalnya kita pakai kertas, bisa pakai pulpen atau pensil, atau pakai jari. Dan kalau misalnya kita pakai layar, komputer, kita bisa pakai kursor, ataupun bisa pakai jari kalau misalnya kita memakai Android. We have to put our finger on the point where the recording begins, and then move your finger or move your cursor following the directions in the recording. For example, if the speaker say just by the main entrance, on the right side, di sebelah kanan, di sisi kanan dari pintu utama, there is a librarian desk. Ada meja librarian atau pustakawan. And then on the opposite room, just on the left side, you will find reference books here. Jadi di seberang dari librarian desk, di sebelah kiri akan ada koleksi buku referensi. And then from the entrance, if you go straight ahead, you will find library area. Turn left or turn right. Jadi seperti ini. Kita gerakan jari kita atau kursor kita sesuai dengan petunjuk yang kita dengar dari recording.
Hal ini akan sangat memudahkan kita. Okay? And then, the next listening question type is diagram or object labeling. You will be given a diagram of a process, an object, a structure, or a machine, and you must either fill in the missing labels or complete notes within the diagram. Then how to deal with this type of questions? First, we have to look at the picture to get a clear idea of what you are looking at. Okay. And then you need to read the object's titles or the diagram's titles and the labels that are already given to you. So for example, in this picture, in this object, we can see the title is water heater. And then there are some parts that have been labeled for us. There is central heating radiators, and then there is hot water button, for example. Okay, and then try to predict what the answer might be. This will focus your mind on what to listen on out for in the recording. Jadi kalau misalnya kita sudah membaca judulnya, kemudian label-label yang sudah diberikan tentang bagian-bagian dari objek ini atau mesin ini, maka biasanya kita bisa mendapatkan gambaran tentang apa sih yang nantinya akan dideskripsikan. Dan kalau bisa, kalau teman-teman mempunyai pengetahuan tentang mesin tersebut, pengetahuan umum tentang mesin tersebut, mungkin bisa mencoba untuk memprediksi jawabannya apa sih, gitu. Okay, and then the next listening question type is gap filling. You will be given incomplete sentences and you must fill in the gap using the exact words or number we heard from the recording. The strategies to do here is that we have to look through the sentences before you start to get an idea of what you will be hearing. Jadi pertama, kita harus membaca, skimming ya, membaca secara cepat kalimat-kalimat yang tidak komplit tersebut. Jadi kita bisa mempersiapkan diri kita, apa sih kira-kira topik apa sih yang akan kita dengarkan dari audio dari recording. And then pay particular attention to the words that come before and after the gap will help you notice when the word is spoken. Okay, and then try to guess what may go in the gap. Is it a place, name, number, and it should certainly be possible to determine the type of word needed to fill each gap, such as a noun, an adjective, or a verb. For example, in questions number 27, question number 27 here, before the gap, there is the word of. Usually, the type of word that comes after of is a noun. Maybe a great deal of money, a great deal of commitment, a great deal of effort. Jadi, setelah kita mengetahui jenis kata atau kelas kata apa sebelum gap, maka kita bisa memprediksi kira-kira jenis kata apa sih yang bisa kita isikan di bagian yang hilang. Kalau misalnya of, biasanya of diikuti oleh kata benda. Okay, and then for questions number 28, that is ratios. So before the gap, the word is ratios, kepemilikan, and then after the gap, there is skills. Okay, ratios and skills. Usually the word that comes before a noun can be a noun or an adjective. Jadi karena skills ini merupakan noun, biasanya kata-kata yang mendahului, jenis kata yang mendahului noun itu bisa berupa noun atau bisa berupa adjective untuk membentuk frase kata benda. Mungkin saja because studying and working. Dilihat dari konteksnya, mungkin saja yang kita perlu isikan di sini mungkin saja time management atau management skills, ratios, time management skills. Kemungkinan seperti itu. Okay, remember that the words you see in the sentence may be synonyms
of the words from the audio. So you may be listening out for words with similar meaning. And then you must write the exact words, phrases, or numbers that you hear in the gap on your question paper. Okay, and then we are going to talk about reading section. In IELTS reading sections, you will be given 3 long passages with 40 questions. The time to complete IELTS reading sections is about 50 minutes or an hour, sehingga kita perlu menyelesaikan soal-soal dari setiap bacaan dalam waktu 20 menit. The passages will be long with lots of academic terms that maybe we will find it difficult, so don't expect to understand every word. Jadi mungkin saja kita nggak akan tahu semua kata-kata yang tercetak yang ada di dalam bacaan di reading section. And then you need to improve your general reading skills, not only your IELTS skills. Jadi kita biasakan membaca setiap hari bacaan-bacaan berbahasa Inggris sehingga akan meningkatkan kemampuan membaca kita secara umum. And then you need to read the instruction very carefully. For example, the instructions might state write two words and or a number. Tuliskan 2 kata dan atau sebuah angka. This could mean 1 word, it's okay. 1 word and a number is okay. 2 words are okay. 2 words and a number are okay too. Jadi boleh 1 kata dan 1 angka, 2 kata dan 1 angka, ini masih dibenarkan. Tetapi kalau sudah 3 kata, maka jawaban kita akan disalahkan. So you need to pay attention to this. The key strategy in reading sections is time management. Jadi dalam reading sections, manajemen waktu itu sangat penting karena teksnya itu sangat panjang dan juga dengan bahasa yang susah, maka kadang-kadang kita sering kehabisan waktu ketika mengerjakan reading section. Okay. In IELTS reading sections, there will be not only multiple choice questions like what we usually find in a reading test. In IELTS reading sections, there are sentence completions atau melengkapi kalimat, juga sama. There are various strategies to do IELTS reading sections, but for me, I will not read the passage first. Saya tidak akan membaca teksnya terlebih dahulu karena ini akan menguras waktu dan menguras energi. Jadi saya akan langsung membaca instruksinya. For example, choose no more than 2 words from the text for each answer. Berarti tidak boleh lebih dari 2 kata. Kemudian saya akan langsung ke pertanyaannya. Tidak membaca teksnya dulu, tapi langsung ke pertanyaannya. I will read the incomplete sentences first and try to predict what word form atau memprediksi jenis kata yang dibutuhkan untuk melengkapi kalimat ini. Misalnya, di sini the positions of the bla bla bla. Kalau misalnya the itu adalah penanda kata benda, maka kemungkinan yang di gap ini yang perlu kita isikan adalah dalam bentuk kata benda. Kemudian kita cari atau identifikasi keyword yang ada di sini. Kalau di sini, keywordnya menurut saya adalah font phrase, kemudian tense types, positions. And then, we need to find where the information is located by scanning quickly. Jadi kita setelah menentukan keywordnya, kita langsung pergi ke teksnya atau bacaannya untuk kita cari scanning teks yang berisikan kata-kata dense types, positions, font phrase, begitu. Setelah kita after we can locate where the information is in the text, kemudian kita baca dengan hati-hati teks tersebut, bagian teks tersebut untuk mencari jawabannya. Then you go back to the incomplete sentence and you write down. And please check your spelling. Jadi di reading sections karena tidak hanya multiple choice questions tapi juga isian, maka spelling kita juga harus kita perhatikan. Okay.
And then the next question type in reading IELTS is summary, note, table, flowchart, completions. Jadi melengkapi summary atau ringkasan dari sebuah bacaan, note, table, dan flowchart. Okay, so strateginya masih sama. Saya tidak akan membaca dulu teksnya, tapi saya akan langsung membaca summary dan pertanyaannya langsung. Begitu kemudian baru kembali ke teksnya untuk mencari jawabannya, sehingga kita bisa fokus. Teks mana, bagian teks mana yang perlu kita pay special attention, particular attention, yang harus kita benar-benar perhatikan, yang mengandung jawaban atas pertanyaan. Okay. And then there is true, false, and not given. Dalam IELTS, kita juga akan diberikan pertanyaan seperti yang pertanyaan true, false, not given. True, false, not given questions requires you to identify if information in a text is true or not. You will be given a number of factual statements and you have to check the text to see if they are true or not. Jadi dalam IELTS section jenis ini, pertanyaan jenis ini, teman-teman akan diberikan sebuah teks, kemudian selanjutnya teman-teman juga akan diberikan beberapa statement, beberapa kalimat statement. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan apakah statement ini true, benar, sesuai dengan teks, false, salah, sesuai dengan teks, not given, atau tidak ada informasi dari statement ini yang ada di teks. Okay, so if the text agrees with or confirm the information in the statements, the answer is true. Kalau misalnya informasi yang ada di teks itu sama dengan yang ada di statement, maka jawabannya adalah true, benar. If the text contradicts or is the opposite to the information in the statements, the answer is false. Jadi kalau misalnya informasi di teks dan juga di statement itu berbeda, maka jawabannya adalah false, salah. Kemudian, if there is no information or it is impossible to know, the answer is not given. Kalau misalnya informasi tersebut yang ada di statement itu tidak bisa kita temukan di teks, maka jawabannya adalah not given atau tidak diberikan, tidak ada dalam teks. Okay, so strategi dari mengerjakan reading sections seperti pertanyaan ini, true, false, not given, sama. Saya akan langsung membaca statement-statement ini, kemudian mengidentifikasi keyword-nya, misalnya not arrive more than half an hour. Nanti saya baru akan kembali ke teks untuk mencari jawabannya. Okay, and then in IELTS reading sections, there is also diagram or object labeling. So you will be given a passage that tells you or describes you about an object or a process about something. And then you will also be given a picture of an object or a diagram of a process of something. And then you are asked to label the parts of the object or the process. Jadi tetap kita diberikan reading section, kemudian kita juga diberikan gambar. Nah, kita diminta untuk melabeli bagian-bagian dari objek tersebut, atau misalnya melabeli diagram berdasarkan dari bacaan yang diberikan sebelumnya. Ini adalah reading diagram or object labeling. Okay, and then there is matching headings. Jadi kalau in the IELTS reading task, you may be asked to match headings to sections of the text. Biasanya headings ini merupakan kata-kata, beberapa kata yang dapat mendeskripsikan informasi secara singkat dari setiap paragraf. Ya, itu adalah headings. Okay,
So you need to choose from this heading what best describe each paragraph. Biasanya akan diminta untuk paragraf 1, headingsnya yang mana the greenhouse mungkin atau greenhouse gases. Paragraf 2 misalnya reversing the damage, misalnya begitu. Jadi kita diminta untuk mematchkan judul atau tajuk setiap paragrafnya. Okay. And then this is the common question types in reading test. Jadi multiple choice, soal pilihan ganda. Sama strateginya, saya tidak akan membaca dulu teksnya, tapi saya akan langsung ke soalnya, kemudian menentukan keyword dari pertanyaan tersebut. Misalnya, pertanyaan nomor 10, saya akan mengidentifikasi keywordnya tahun 1982, kemudian soil erosion. And then I will go back to the text, and then I will try to find the year 1982 dan soil erosion. Kemudian membaca bagian teks yang mengandung kata kunci tersebut secara hati-hati untuk menentukan jawaban di nomor 10. Well, I guess that's all for listening strategies and IELTS reading sections. So before taking the test, you need to prepare yourself. Okay, that's all for today. Thank you so much. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.